Dobrodošli u srpski svet Dragoslava Bokana. Pomaže Bog, braćo i sestre i dragi prijatelji. Ovaj pozdrav koji inače koristim u svim prilikama, mislim da je sada potrebniji, ubedljiviji i važniji nego ikada. Jer posle velikog zločina i strašnog stradanja, posle istinskog zla, nemoguće se pozdravljati sa dobar dan, jer ništa dobro tu nije. I sve što je svakodnevno je suviše malo. Ali pomaže Bog je pozdrav i za sreće i za nesreće. I za najlepše i najtužnije trenutke naših života. Pomaže Bog je i nada na bolju budućnost i uteha za ono što nam se dogodilo. To je i podsjećanje da Bog postoji i da nikad nismo sami, da nismo usamljeni, da nismo prepušteni talasima zla u okeanu ravnodušnosti našeg duha vremena. Već da postoji nešto veće od nas, neko svetlo koje možda ne vidimo, ali koje se nalazi na kraju svakog tunela. Da, Bog pomaže. I onda kada smo toga svesni, i onda kada toga nismo svesni. Ove reči verovatno najteže mogu da razumeju oni koji su lično poznavali ubijene u strašnom zločinu koji se dogodio u jednoj osnovnoj školi na Vračaru. Oni će reći, a gde tu Bog pomaže? Šta tu On pa pomaže? Kada su njihovi najmiliji otišli sa ovog sveta, da ih više nikada za života ne sretnu, da više ne čuju njihov glas, da ih više ne probude s njihovim nestašlucima, da ih ne zagrle. I za te crnine, koje liči na beznađe, je teško osetiti da svetlost Božja i dalje postoji, da ona i dalje traje i da se najznačajniji, najviđeniji, Bogu najbliži ljudi u istoriji svi od reda nalaze prekriveni ranama i stradanjem. Bogu najbliži su oni koji su sa ovog sveta otišli u strašnim mukama. Uostalom, i sam Bog je obukao ljudsko telo i prošao našom dolinom suza i iskusio nešto što nijedan Bog u tumačenjima drugih vera nije ni pomislio da uradi, da prođe kroz iskustvo onih koje savetuje, onih koje razume, onih koje je stvorio. Nijedan otac ne želi da njihova deca stradaju više nego on. Nijedan otac ne bi dopustio da njegova deca prođu kroz neku strahotu, a da on to izbegne. I shodno tome pravi otac, istinski Bog,
je došao u svet svoje dece upravo kao jedan od njih i realno doživeo te muke, to stradanje, šibanje, klevete, ostavljenost, laž usmerenu protiv njega, pa zatim raspeće, ismevanje na krstu, užasne muke gde je svaki minut gori od godinu dana nekog drugačijeg mučenja. I smrt. Bog, besmrtnik, tvorac neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, je umro da bi vaskrsao. Ali ta besmrtnost u kojoj postoji kapija smrti je besmrtnost koja je dobila jednu humanu dimenziju, jer je to žrtva zbog njegove dece, nas, dece Božje. I Gospod je prošao kroz ono kroz šta su prošla ova dečica u školi Vladislav Ribnikar. I Božja mati je plakala nad njegovim mrtvim telom kada su ga skinuli sa krsta, bez znakova života. Kao što majke plaču sve stradale dece. I Bog je bio prisutan tog dana u tu sredu na Vračaru, na dan kada mi pravoslavni obeležamo Svetog Nikolaja Velimirovića, Srbina koji je najviše govorio o srpskim gresima i o tome kako pobediti i grehe i smrt. Bio je Bog tu uz njih u hodniku, pa onda u učionici. A ubica je pucao u njega, pucajući u svoje drugarice i svoje drugove. U svog domara školskog, koga su smatrali drugim ocem, tog dobrog čoveka. Nije odsustvovao, nije bio negde tamo daleko iza 7 gora i 7 mora, iznad oblaka koji su tu visoko. On je i gore i dole. On je sve prisutan i sigurno je bio tu gde je najstrašnije. Da i on primi bol. Jer on realno saoseća sa onima koje je stvorio, kao i onog dana kada je dokazao da neustrašivo voli naš ljudski rod. To je tajna tog pomaže Bog. Jer on pomaže i kada toga nismo svesni. I kada sam u 32. godini života izgubio svog prvog sina, koga sam kao bebu krstio, dao mu ime Vlad, da bi on rođen na Veliku sredu 1993. godine, umro u porodilištu u noći između Velikog petka i Velike subote te iste godine. I meni je prva pomisao došla. Gde je tu Bog? Zašto ga više nema? Zašto neće nikad odrasti? Zašto neću brojati njegove godine? Da li ću uopšte imati decu? Ili je sudbina nešto drugačije htela i od mene? Pa sam ga sahranio na manastirskom groblju, pošto nije mogao da se sahrani, jer sam tada shvatio tu jezivost birokratskih zakona, da dete ne može da bude sahranjeno dok ne dobije jedinstveni matični broj građana, onaj JMBG. Dok to ne dobije, on ne postoji. Iako diše, iako živi. Društvo ga abortira. I ne može da bude sahranjen. I sva deca koje su umrla mlađe od tih, ja mislim, 13 dana, toliko,
nisu sahranjene jer ne mogu da dobiju dozvolu za sahranu, već su sakupljene u neke zamrzivače i nakon toga prosuta u neki jarak na ivici groblja, gde se to uobičajeno radi. To je naravno otvorilo i neke druge teme i neke druge bojazni kod roditelja. Ja sam imao tu sreću da me Bog pogledao i da je vladika Irinej Bački dao blagoslov tadašnjem igumanu manastira Svetih Arhangela u Kovilju, jeromonahu i arhimandritu Porfiriju, da sahrani mog vlada, to je da dopusti sahranu na manastirskom groblju, tamo gde se monasi sahranjuju, jer je to jedino mesto gde nije neophodna državna dozvola. I gde ti surovi birokratski zakoni nasleđeni još iz tog vremena nemaju dejstvo. Na toj osveštanoj teritoriji monaškog groblja od tada počiva i moj vlad. I mesto njegove posljednje adrese, koje je Svetoarhangelski manastir, je bila prva velika uteha u tom strašnom nizu udaraca vezanim za probleme oko njega posle porođaja, neku čudnu krvavu ranu koju je imao i smrt. Da bi sve kasnije onda počelo drugačije da teče i već sledeće godine sam dobio Sofiju u 33. godini, a posle Sofije i Vladislava, pa onda i Vuka Vasilija, pa onda i Leonidu Mihajla. Njih dvojica imaju i svoje ime i ovo kršteno. A onda posle Leonide, kome je dakle kršteno ime Mihajlo, tu dođoše i blizanci Stefan i Dušan. Sve su to bili oblozi za moju dušu. Ali nisam zaboravljao da sa mojom decom odlazim na grob njihovog brata Vlada i da zajedno sa njima razmišljamo o detinjstvu, sreći, smrti, vaskrsenju, anđelima i svemu onome što vaspitava dečiju dušu. Onome što nije sadržaj ni jednog predmeta u školi, pa čak ni veronauke. I tada sam postao spreman da mogu da govorim o smrti dece. Da mogu da govorim i o drugim stradanjima, a ne samo o stradanjima mog malenog, moje bebe. Možda sam zbog toga se toliko i vezao za stradanje, jezivo stradanje te srpske dece u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Znate kako kad imate po imence napisano skoro 80.000 tih malih imena i prezimena koji su stradali samo zato što su imali nepoželjno poreklo. Njihov jedini greh je bio u njihovom srpskom imenu. I u pravoslavlju njihovih predaka. Dovoljan greh da budu na najsurovije moguće načine ubijeni. Njima se bavim i pokrenuo sam projekat Anđeli u paklu o stradanju te dečice u tom gradu mrtvih i u toj državi užasa. Ne samo u Jasenovačkom konclogoru, već i u Staroj Gradišci, Jastrebarskom, Sisku, Mlaki i na toliko drugih mesta gde je bilo u jednom trenutku 20. veka dozvoljeno ubijanje nevinih duša i njihovih majki i očeva. Tu veliku tragediju sam preuzeo na sebe kao otac jednog stradalog deteta, jer kada vam strada dete, kao da je čitav svet poginuo. Kada su sva deca nestala, zajedno sa vašim detetom. Tako da sam i preko Vlada i preko tog stradanja tih
anđela Božih, naše dece, stradanja o kome se toliko nije dugo govorilo jer je bilo zabranjeno, da se ne bi kvarilo to bratstvo i jedinstvo u Titu. To me nekako i osposobilo da mogu uopšte da progovorimo o ovoj tragediji u Vladislav Ribnikaru, uz činjenicu da je i moj sin Vuk, kršteno mu ime Vasilije, jer je rođen je svetog Vasilija Ostroškog, 13-godišnjak, u istoj prepodnevnoj smeni onog dana kada je pala tama na Beograd i Srbiju. Kad su odjeknuli pucnji i kad su počeli da izdišu u školskom hodniku i učionici, ta dečica čije ću imena na kraju da pomenem, da ih ne zaboravim. Za razliku od imena ubice koga neću pomenuti. Jer jedino što je on želeo i zbog čega je izvršio ta ubistva je bilo to da svi zapamtim njegovo ime i da govorimo o tome šta je on uradio. A njegovi drugovi i drugarice su tu samo statisti neke akcije koju on pokrenuo. Dakle, da to ne bi bilo po njegovom, da ne bi bilo ni po onome koji je rukovao njegovom rukom, a koji živi u podnebesju i mi ga nazivamo nepomenikom. Počeo sam da proučavam događaje, puno puta sam i govorio o tom masovnom ubistvu, a onda sam krenuo da ispitujem šta su pisali o tome oni kojima je to svakodnevica, onima kojima to nije prvi put da im se to dogodi, pa da zanemi njihova javnost, nego im se to dešava negde oko 200 puta godišnje. To masovno ubistvo u školama. Pa sam konsultovao knjigu koja je u septembru 2021. izašla, koja se zove Violence Project, koja govori o tom projektu nasilja i podnaslov knjige je Kako zaustaviti epidemiju masovnih ubistava po školama. Tu vrednu knjigu koja je pokupila sve moguće nagrade u izdanju Abramsa, jedna od najvažnijih izdavačkih kuća, napisali su Gillian Peterson i James Danley. Oni su razgovarali sa preko 50 preživelih masovnih ubica po školama i doneli su čitav niz zaključaka koji su nam u formi knjige prezentovali u tradiciji najboljih FBI profajlera, onih proučavaoca kriminala u Americi na način koji je istovremeno i kriminološki, i psihološki, i psihijatrijski, i fenomenološki, i sociološki, i na sve druge načine povezan sa raznim aspektima, raznim dimenzijama, korenjem i posledicama zločina. Nigde zločina više ni nema nego što je u Sjedinjenim Državama, a nigde se ni toliko ljudi profesionalno ne bavi time. Jer sa armijom zla se pojačava i armija njoj suprotstavljenih, oni koji se bore protiv zla. Kod nas je stvar se uvek pojednostavljuje. Političari to gledaju jedni kako da ih ne zaboli to i da ne bude upotrebljeno protiv njihove vlasti, drugi kako da zasednu u tu stolicu, u vruću stolicu vladanja. Levičari, kojih je najviše među našim intelektualcima, naravno za sve okrivljuju društvo. Oni govore o tome da pojedinac nije kriv, da je on proizvod okolnosti, grešaka u vaspitanju, odrastanju, tragaju za greškama školstva, zakona, policije, vlasti i njihov zaključak je odgovornost društva je to suštinska i onda naravno kreću u borbu protiv konkretnih ljudi u tom društvu da bi postavili svoje miljenike umesto nekih koji su im manje bliski. Za razliku od njih konzervativci
traže ličnu odgovornost vezano za konkretan događaj i naravno uvode pitanje smrtne kazne koju su Amerikanci zadržali. I pored toga što oni pokreću mnoge procese, pa verovatno stoje iza te univerzalne zabrane smrtne kazne u Evropi sa izuzetkom Belorusije, koja onemogućava i Srbiju da može da uvede smrtnu kaznu koju Amerikanci najnormalnije hladnokrvno izvršavaju i time se boreći protiv te epidemije ubijanja. I šta nam kaže knjiga o projektu nasilja koji sam pomenuo? Pa pre svega da je reč o sasvim novoj pojavi. Evo, rezultati istraživanja su sledeći. 99,8% masovna ubistva po školama i javnim mestima izvršavaju beli muškarci sa prosekom godina srednjoškolskog uzrasta. Znači, prosek godina je 16, otprilike. Gotovo da nema žena među masovnim ubicama, nema Azijata, Indusa i mnogih drugih koji bi po nekoj logici trebali da budu podjednako zastupljeni, jer mladi ljudi, oni koji idu u škole ili koji su prošli kroz škole, podjednako pate, bez obzira da li su belci, da li su Afroamerikanci ili su Japanci, Kinezi. Međutim, to je ipak jedan specifično beli fenomen koji je dokazan brojevima, argumentom onoga što se dogodilo. 80% ubica po školama su to pre toga poverili ili nekom od drugova ili roditeljima. Naravno, ta poveravanja često ne idu direktno, nisu takva da ih možete preneti nadležnima. To su često, kao u slučaju ovog ubice, priča na rođendanu veče pred ubistvo, da će onome kome je došao na rođendan bez poklona, poklon doneti lično sutra u školu. Nije zato uvek ni moguće lako rastumačiti šta je neko mislio, posebno u tim godinama i u toj količini najrazličitih izjava kojima su tinejdžeri skloni. 50% tih masovnih ubica se ubije u završnom činu svog nedela. Znači, svaki drugi ne preživi i reč je najčešće o samoubistvima, a mnogi od njih stradaju i od policijske puške i ruke zakona, ne samo zato što nije moglo drugačije, nego vidjet ćete da je to jedan od načina borbe protiv širenja epidemije tog zla masovnih ubistava po školama, upravo na taj način što se dotična osoba, taj počinilac masovnog zločina, ubije. Ubije se i ne izgovara se njegovo ime. To je iskustvo Amerike. Recimo, njihovim iskustvom nošeno, mi bismo govorili o ovom našem zločincu kao ubici sa Vračara. Recimo, ubica sa Vračara. A ne imenom, prezimenom, biografijom, hobijima, uspesima u školi, likom njegovim, vrlo simpatičnim inače. To nipošto. Zato što kada oni prežive, oni postaju i sopstveni PR tog počinjenog zločina. Jer to su ubice koje vape za poznatošću. To je glavna tema i glavna teza svih tih stručnih radova, među kojima se ova knjiga posebno izdvaja. Oni su ponosni na to što su uradili.
I tu odmah imamo razliku između tih masovnih ubica, tih mass shooters i serijskih ubica. Serijske ubice su nešto sasvim drugo. Serijske ubice, za razliku od masovnih ubica, često stavljaju maske, kriju se, stavljaju kape, gledaju gde je kamera da bi je izbegli, pokušavaju da ne ostave nikakve tragove, otiske prstiju, čaure, bore se svim silama da ne budu uhvaćeni. Na život je smrt. I oni pripadaju klasičnim ubicama. Jeste da su strašniji od njih zbog broja ubijenih, ali serijske ubice koje u vremenu vrebaju svoje žrtve, onda se povlače, pa onda ponovo napadaju. To je kao borba mačke i miša, to je ono što imamo od uvek, još od vremena Jacka Trboseka, pa evo do danas, u modernom društvu, gde oni zadovoljavaju neki svoj razlog, neku osvetu, frustraciju, neku svoju nameru koju su jedan puta sebi zadali i onda počeli da žive to zlo u sebi. Ali za razliku od njih, koji nam ovog puta nisu ni toliko važni, koji se znači kriju od posledica i policije, koji imaju svest o ubistvu i o tome da je ubistvo greh i zločin, ovde imamo nešto drugo. Oni koji se ponose time što su uradili, ne kriju se, oni savršeno foliraju svoju okolinu, blagi su, najbolje komšije, dobri đaci, kolege. To je čisto zlo. Sa svom odgovornošću prema jednoj takvoj definiciji. Oni nemaju karakter, nemaju svoju boju, oni se ne ubijaju. Sem ako je to deo predstave. Znači, oni koji se ubiju, oni samo žele da spektakl bude još jači, još veći, ali najčešće žele da dožive reakcije okoline. I nimalo slučajno ovaj ubica prvo što je pitao, a to smo saznali iz izveštaja, prvo što je pitao kada je bio uhapšen, bilo je šta se priča, da li cela Srbija zna o tome šta sam uradio. Taj mindset u kome se pravi spektakl, da imate nekog ko nije pobesneo, ko se ne sveti. Jer ovde vi nemate prave uzroke i razloge. To je ubistvo bez motiva. Bez razloga. I zato ga mi teško prihvatamo, jer to je nešto što gotovo nije postojalo pre civilizacije društvenih mreža, mobilnih telefona, TikToka, Instagrama, Snapchata, Facebooka, Twittera, virtualne realnosti, kamera reflektora, onoga što je bilo pre onog čuvenog Warholovog biti poznat na 5 minuta ili onog Davida Bowie-a biti heroj makar na jedan dan. Ti novi proizvodi te civilizacije masovnog društva, gde ljudi žele da se izdvoje iz mase tako što će tražeći autogram od Johna Lennona ga ubiti i onda stalno razmišljati i obaveštavati se koliko je ljudi čulo za to, da li su zapamtili njihovo ime. Zato je anonimnost ubica način borbe protiv njih. Zato je izbegavanje njihovih biografija, njihovih slika, način borbe protiv njih. Zlo mora da ostane u tami. Ne sme da ide na svetlo i da bude uzor, da bude blueprint, da bude ta neka vrsta prilike za ponavljanje. Taj copycat. Gde se stvar koja se negde dogodi odmah ponavlja u nizu varijanti, kao što kada neki čuveni rock'n'roll pevač ili neka glumica ili sportista ili manekenka nešto obuče ili nešto kaže, to odjednom postaje moda
za milione. Tako isto, nažalost, i u tom negativu tog sveta poznatih, mnogi žele da nastave tragom ubice sa Vračara, ali oni ne žele da to bude ubica sa Vračara, a da oni budu ubica, ne znam, iz Despotovca ili Knjaževca, nego oni žele da svojim imenom, da pričom, da tome kakav je njihov otac, majka, šta se desilo, da li je bio izložen vršnjačkom nasilju i sve ono što se vrti u krug tokom ovakvih situacija koje nikad ne uzrokuju ovo. Znači, masovna školska ubistva ne dešavaju se od strane dece koja su imala razlog. Deca koja su maltretirana, ponižavana, ismevana, ona se eventualno ubiju. A najčešće prožive to kao deo izgradnje i učvršćivanja karaktera. Svi smo to proživeli. I roditeljsko nasilje, kako bi se to današnjim modernim jezikom reklo, i vršnjačko nasilje, i borili smo se u školskim dvorištima i svugde okolo. Da se izborimo za svoje parče slobode, da iz gnezda školskog i roditeljskog uzletimo u svoju biografiju, u svoju sudbinu. Dakle, kad je reč o ovim ubicama, stadioni, tržni centri i škole su osnovni prostori, domaći prostori za to. Zato što i u stadionima, i u tržnim centrima, i u školama imate svedoke, odzvanja sve, vidi se svugde. On je mogao, ovaj ubica sa Vračara, on je mogao da ubije te svoje drugove i u školskom igralištu negde gde igraju, mogao je da ih sačeka u nekoj prilici na nekom rođendanu, u nečijem stanu. Imao je on puno prilika da je mogao da možda i brutalnije i sa više žrtava to uradi, ali on je hteo veliku scenu, on je hteo svetlo reflektora, ne samo sunčevo svetlo. I on je imao dve vrste žrtava. Jedni su oni koji su mu smetali da izvrše plan, kako bi to rekli njegovim tehničkim jezikom, matematičkim. Smetao mu je domar škole, koji je bio jedini fizički i krupan i veliki i stariji, da može da ga omete i njega je prvog likvidirao. Smetala mu je nastavnica, kada je ušao u razred, da obavi svoje i da ispuca one koje je stavio na svoj spisak i onda je pucao u nju. Zato što ga je ometala. Ona nije ubijena kao njegova meta, ona je ubijena kao ometanje. I Ema Kobiljski je ubijena jer ga ometala. Ona nije bila na njegovom spisku, ali pokušala da ga spreči i rečima i delom. Pokušala da mu uzme pištolj, da ga spreči u nastavku ubijanja, on je nju likvidirao. U nastavnicu ispalio metke, on joj je razneo šaku. U najboljem slučaju će nakon 5 godina moći možda malo da pomera. Razneo je kuk. Napravio invalida od nje. Kao što od jednog svog dečaka, druga, njega je pogodio u vrat i kičmenu moždinu i on je nepokretan. Ni ruke ni noge ne može da pomera. A jedna njegova drugarica koja nije mrtva leži skoro kao biljka, pogođena u mozak. Strašne su posledice te pucnjave. Nije to samo pucnjava, imena, broj žrtava, kako je izvršeno, koga je prvo, gde je ušao, gde je prošao, šta je nađeno na njegovom radnom stolu. Tu su i bolovi i jauci. Strašne scene. Jezive. Ali, kažem, domar, učiteljica istorije, nastavnica i Ema Kobiljska, drugarica koja nije bila na spisku, one su ga ometale u njegovoj akciji. I on je vršio tu akciju, sve dok na kraju nije se umorio. To je jednostavno teško disanje koje imaju, recimo, neurohirurzi kad rade svoj posao ili ronioci na velikim dubinama. Tako isto se poremeti taj poseban ritam disanja i taj napor postaje skoro nepodnošljiv i on je onda racionalno odredio da je bilo dosta ubijanja, pucao je malo preko grupe svojih drugova školskih koji su uspeli da pobegnu s druge strane, pa na njih je naišao na prvom spratu i onda pucao, ali tu nikog nije pogodio i onda je rešio da siđe,
da odloži sa strane i svoj ranac i svoj pištolj i da sačeka one koji treba da ga odvedu u slavu, u medijsku slavu. I naravno uz priču oni koji će ga braniti, koji će govoriti o tome da je on dete, da citirati njegov broj godina, šta piše u zakonima našim koji su stvoreni pre nego što se pojavio fenomen masovnih ubistava, posebno u školama. Ovo je prvi takav slučaj kod nas. U Americi je to svakodnevica. Pa imate 18 primjera dece mlađe od 9 godina koji su izvršila pucanja po školama u svoje nastavnike i svoje drugove. Strašna situacija koje mi nismo dorasli, jer smo mi posledičine posledice. Nastavak neke lude, nasilne postpetooktobarske reforme Gaše Kneževića i svega onoga što je pokrenuto tada, pa smo uzeli švedski model, pa norveški model, pa priča o ome, priča o onome. Znate, sadite palmu u Sibiru i čudite se što ne može da normalno raste. U potpuno drugačijim običajnim, civilizacijskim, karakternim, društvenim okolnostima. Postoje i obrazovani glupani, ne samo neobrazovani. Tako da je najstrašnije od svega što klasično formirani ljudi iz ranijih generacija, one generacije baby boomersa, Y generacije, koja je prethodila milenijalcima i Z generacije, ovoj najnovijoj, potpuno utonuloj u virtualnu realnost koja pripada i ubica sa Vračara. Njima je najveći problem da shvate da postoje ubistva koje nemaju razlog. Oni to ne mogu da razumeju. Eventualno ako su gledali 76. onaj film predskazanja Richarda Donnera, Omen, gde imate malog Demiena, Torna, iz ugledne porodice, njegov otac, Gregory Peck, je američki ambasador u Velikoj Britaniji, vaspitava ga da bude deo buduće američke društvene i političke elite. Taj dečak bez osećanja, sa laganim smeškom, koji gleda sve oko sebe i koji je tu predstavljen kao neka vrsta đavoimanog dečaka, čak i liči na pomenutog likom vrlo simpatičnog ubicu. Znate, dete je dete, a kada nekog ubijete, onda više niste dete, onda ste ubica. A ubice nemaju ni pol, ni godište, nemaju roditelje, nemaju sudbinu. Oni su oni što su ubijali bestijalno druge. I to morate da imate u vidu. Posebno za te koji nemaju razlog, koji ubijaju da bi bili uzori budućim ubicama u nekom lancu nihilizma, koji nije ni malo slučajno glavni temelj duha vremena u kojem mi živimo. Taj zločin bez spoljašnjeg motiva, čas anatomije, hladan kao matematika, sa spiskom, sa nacrtom škole, da bi ostavio traga. On je to uradio da bi taj trag nacrta ostao model za onoga ko će kasnije praviti plan nacrta za svoju školu ili za neki deo stadiona, tržnog centra ili već najprometnije ulice. Sećate se onog ludaka koji je u Knez Mihajlov ulici sa mačetom krenuo da seče ljude. Zašto nije krenuo da seče ljude u Mirjevu ili, ne znam, na Karaburmi, nego baš u Knez Mihajlove, zato što je tamo najviše svedoka, zato što je to tamo najvidljivije. To je nešto što njih privlači, znate, kao što muve privlači jedan ružno mirišući objekat. Njih privlači masa, gomila svedoka. Šta su oni bili spremni da urade? I to usuđivanje da urade ono što drugi ne smeju da urade. Ono za što se čak i zločinci koji su ko zna koliko puta bili na robiji, pa se pripremaju, nije im svejedno i kaju se i razmišljaju o svojoj krivici. Ne, oni neće razmišljati o svojoj krivici. Oni se neće kajati. Oni će ubijati jer im se to može. To je kao u opisu đavola, znate. Đavolu ne treba razlog. Đavo i zlo se ne svete. Oni čine nešto nezavisno, autonomno od morala. I to je strašna greška još Kanta
smejali su mu se i Herder i Haman i neki drugi savremenici, kada je napisao da zakoni mogu da urede državu, da čak i đavolju državu zakoni mogu da drže u poretku. Pa nije to baš tako. Nije to baš tako. Ali kad neko naziva molitvu ulizivanjem i ulagivanjem Bogu, šta očekivati od njega? Ta ideja da sve mora da ima svoj razlog i da onda mnogi ljudi koji žive od tog razloga, kao što grobari žive od leševa, tako ima ljudi koji žive od tog traženja razloga. Sociološki, zabrinuti, lepo obučeni za tu priliku, da i oni kažu svoju reč, da i njih neko vidi. Ta ideja da budeš viđen je jeziva. To ja znam sa sobom, najviše mi je smetnji donosilo to što sam uvek razmišljao, nema smisla da se svaki dan pojavljam na televiziji, da govorim nešto za što znam da drugi, bar ne ovako, to neće moći da iznesu. Najčešće da ipak kažem, da se čuje i taj moj glas koji govori na način koji nije opterećen, jer ja ne učestvujući u životu društva, jer sam bio 7-8 godina, potpuno zabranjen od svih strana, levih, desnih, konzervativnih, na vlasti, van vlasti, alternativnih. Bio sam zabranjen i u ruskim medijima, i u američkim medijima, i u nacionalnim medijima, i u antisrpskim medijima, i u regionalnim medijima. I onda kad sam dobio priliku nešto da kažem, onda sam između dva zla, čini mi se, izabrao manje, ko zna, da pokušam da progovorim, jer sam imao dovoljno vremena da razmišljam. Nisam se družio po kafanama sa ljudima koji slično misle kao ja, nisam razvio tu ideju linča prema nekome u odnosu na nekog drugog, nego sam pokušao da promislim kroz sve što sam prošao. Bio sam dovoljno usamljen da bi mogao da razgovaram sam sa sobom. I da sad taj razgovor prenesem i vama, evo u ovoj emisiji, onima koji to žele da čuju i da se suoče sa mojim razmišljanjima i svima drugima koji gledaju neke masovne medije, pa da ne bude baš samo prilika da razgovaraju oni koji već unapred pripadaju, za koje znate pre nego što udahnu vazduh i progovore šta će reći. Da nešto kažemo, da nešto pokušamo da kažemo. Znači, ubica sa Vračara, devijantna ličnost, kako bi to rekli modernim rečnikom. Amerikanci skoro su rekli, jedna jako inteligentna, zove se, da ne pogrešim, Mary Ellen O'Toole, ona je FBI profiler. Ona je rekla da masovna ubistva postaju deo našeg DNK, tako je rekla, govoreći o Amerikancima i o Americi. Znači, to je ta čudna priča o egu, da svi vide da se njihovo ime i prezime ponavlja kao nekog značajnog. Nije ni važno zbog čega značajnog i na koju stranu značajnog, ali značajnog. To je ono što u stvari njih treba da učini besmrtnim. To je, ima staro poreklo, evo sad sam to i ubeležio, to je taj Erostratov kompleks. 356. godine pre naše ere, Erostrat je bio čovek koji je u Efesu zapalio Artemidin hram, jedno od svetskih čuda tadašnjih antike. I kada su krenuli da ga muče i da ga saslušavaju, on im je rekao da nema potrebe ni da ga muče, ni da ga ispituju, on će im odmah reći, on je uradio to što je uradio da bi bio besmrtan i da bi svi zauvek zapamtili njegovo ime. Kao reakciju na to, njegovi savremenici u Efesu, znači to je 4. vek pre naše ere, oni su rešili da urede ono što vam savjetuju i FBI profileri i stručnjaci koji zaista poznaju taj fenomen, da se njegovo ime zauvek izbriše iz hronike života Efesa. Međutim, eto, našao se jedan istoričar koji je zapisao, zabeležio njegovo ime i od njegovog imena Erostrat je sad nastao i taj fenomen Erostratovog kompleksa koji sigurno na neki modern način postaje i fenomen vezan za ubicu sa Vračara. Takođe tu je i taj, kako bi to rekli, Kainov kompleks. To je drevna priča o zlu, gde se ne priznaje da je neko bolji od vas ili ravan vama i onda se taj neko ubija, kao u slučaju Kaina i njegovog brata. To je prvo ubijanje u mesu, u telu.
u istoriji čovečanstva. Znači, mnoge stvari se ne menjaju od onda pa do sada. Sad, u tom iskustvu, kako bi to rekli, oni to zovu post-Columbine, pošto Columbine High u Ohio je škola koja je 1999. godine načinjen jedan ogroman pokolj mlađe školske dece i to bezbroj je primjera da su kasnije ubice kao svog uzora uzimali jednog od te dvojice mladića koji su počinili taj zločin. Skoro sam gledao i razgovor sa njegovom majkom, sa majkom jednog od njih dvojice, koja je govorila o tome da nikada nije uspela da prepozna ništa od onoga što su ispitivali, stavljali na najrazličitije isledničke muke. Nije nikad primećivala ništa, dete je bilo normalno, razgovaralo, hodalo, družilo se, da bi posle njegove smrti saznala čak da je u nekim beleškama koji su uspeli da pronađu detektivi pisalo o tome da je on želeo da izvrši samoubistvo. Bez ikakvog navoda zašto. Bez ikakvog navoda kako. To je u stvari 99. godine, znači jedna prekretnica, da je zapamtimo za ovu priliku. A druga prekretnica o kojoj govore skoro sve studije, ozbiljnije studije, to je 2012. Znači, 80% najgorih masovnih ubistava dešavaju se posle 2012. godine. Zato što je to civilizacija koja je odjednom dobila medije, kamere, mobilne telefone, društvene mreže, pristup internetu i inspirišu se jedni drugima preko društvenih mreža, tako da je ta logika odjeka, odbleska, eha je u stvari ono što je motivisalo da upravo posle 2012. godine sa ulaskom u novu fazu tehnološku civilizacije i našeg duha vremena dođe do velikog broja ubica i da se menja motiv time što se gubi taj pravi razlog, a razlog postaje u onome što nastupa nakon počinjenog ubistva. Pogledajte šta ja mogu, pogledajte šta sam umeo i šta sam uradio i to se sve radi posle 2012. godine uvek po nekom uzoru. Znači, skoro nema izuzetka iz toga da se traži uzor. Ovaj slučaj ubica sa Vračara je imao Adama Lancu, uzor čoveka koji je ubio prvo svoju majku, a zatim i gomilo neke dece školske. On je gledao u dokumentarnom filmu Američka tragedija koja govori o sudbini Lance, baš naglašavajući u tom dokumentarnom filmu se naglašava muke majki, strahovito užasan prolazak kroz pakao onoga što se zbivalo nakon tog ubistva i kod majki onih ubijenih i kod majke ubice. I to je isto jedan od važnih motiva, pošto odnos sa majkom je tu uvek vrlo važan, s tim što kod modernih ubica masovnih nije bitno da imaju problem koji je motivisan nekim razlogom, nego to je problem jer oni čitaju, slušaju i uvek nasleđuju. Znači, ako su imali problem sa majkom i ubica u Columbineu i ubica, ne znam, Ivan Ramsey i on je ubica u Port Arturu u Australiji, ako su oni svi imali neke probleme sa majkom koji su često nedefinisani, oni to lepe, oni to slede i onda on ima kao problem sa majkom i žrtve su devojčice onda, najčešće. To je isto jedna od osobina i u ovom slučaju su skoro sve devojčice u pitanju. I teoretski, zbog majke, zbog takvog odnosa, ali i praktično, zato što su one su mnogo nesnađenije u tim okolnostima. Dečaci iz njegovog razreda su se bacali gore, dole, ka vratima, prozoru, pokušavali da pobegnu. Jedan se sakrio uz mrtvu drugaricu, prekriven krvlju, da ovaj ga ne primeti. One su mnogo zbunjenije, nisu naviknute na takvu vrstu tretmana. Bez obzira na priču o jednakosti muškaraca i žena, činjenica je da mi svoje drugarice uvek tretiramo nekako sa više osetljivosti, delikatnije. Tako da ta vrsta ubijanja, pucanja u glavu sa metar daljine nije baš nešto što je moglo se očekuje. Znate, prvo nastaje, u svim tim situacijama prvo nastaje panika.
a onda strah. Razlika je ogromna u tome što u panici vi reagujete, ritate se, gađate, bežite, a kada se uhvati strah, onda se oduzmete. I tako su većinom te devojčice i stradale. Oduzete od straha. Panika nastaje kod masovnog pucanja. Kad neko uđe i krene da rafalima nešto puca, tad nastaje panika. Svi trče ko muve bez glave. Kad neko ide mirno, uperi pištolj u nekoga, znajući u koga puca, i puca u njega. I ta osoba pada dole, prosutog mozga i uz krv i vrisak. To blokira. Oduzmo se ljudi. Ja sam lično u svom životu to iskusio. Jedanput na ratištu sam prešao granicu i bio sam na nekom, uslovno rečeno, graničnom delu u kome su Hrvati držali taj deo. I pažljivo sam išao sa grupom dobrovoljaca i čuli smo tutnjavu, skočili dole na zemlju, pokušali da se spojimo sa travom, koliko je to bilo moguće, a ispred nas je prolazio tank hrvatski. Ja sam imao ručnu bombu zakačenu na alku, na uniformi, za takve prilike, da mi se ne bi desilo da me živog uhvate i da na meni oprobaju nešto iz svog jasenovačkog repertoara, a posebno što sam već tad imenom, nažalost, bio dovoljno poznat da mogu da se posebno pozabave sa mnom. I onda uhvatio sam tu bombu i jednom rukom sam držao osigurač sa idejom da ako me primete i krenu ka meni, da ću povući osigurač i stradati. I tad se desilo nešto što do dana današnjeg nisam zaboravio, a evo imam ove prilike da to ispričam. Ja sam se oduzeo, blokirao sam se. Znači, ja sam naređivao svojoj ruci da malo isproba, da uhvati taj osigurač, nisam mogao da pomerim prste. I u panici i strahu koji me obuzeo, to je hladan strah, nije to strah da vi drhtite, nekog zovete, ne, nego samo pokušavate u sebi da se izborite sa problemom, a problem je taj da treba da rukujete vašim udovima, vašom rukom. Međutim, očigledno je da negde u podsvesti postoji način na koji se brani telo, jer zna šta je namera i zna šta je posledica tog povlačenja osigurača eventualnog. Tako da ja ni kontrolno nisam mogao da pomerim ruku da to proverim, nego sam mogao da nemoćno gledam ispred sebe u taj tank kako prolaze i kako neki među hrvatskim borcima pogleduju da li ima nekog neprijatelja, nekog od nas. I shvatio sam, tank je prošao i meni trebalo vremena da se ponovo osposobim da pomerim tu ruku i tu sam zauvek zapamtio da moje čuđenje, kako je moguće da neko dopusti da ga uhvate, čak i onda kada zna šta ga čeka, kako je moguće da nije reagovao, eto odgovora. Odgovora, nažalost, koji je pogodio i te devojčice. Kod masovnih ubica isto jedan važan moment. Njega formira prilika. Prilika. Znači, oružje u kući, neznanje roditelja šta mu dete radi, nezapaženo pravljenje molotovljevog koktela za koje je potrebno vreme, ulazak na dark web koji se može isto tako otkriti ako pazite na to šta sa kompjuterom i mobilnim telefonom rade vaša deca. Znači, njegovi nisu mislili da treba da se posebno brinu o njemu jer je bio dobro dete. Samostalno. Vladao situacijom, na takmičenjima pokazivao svoju samostalnost i vještinu, razmišljao o budućnosti, učio jezike, muziku, sport. Ali da nije ovu priliku imao sa pištoljem, očevem, on bi sačekao priliku. Znači, prilika ga formira u smislu akcije, a u smislu odluke ne. Odluka je donesena ranije. Znate, dark web je mračni Google i on vam unosi sve živo, vam stavlja pod nos. Ali da biste vi našli konkretno nešto što tražite, recimo kako napraviti molotovljev koktel, potrebno je vreme, potrebno je proći kroz niz nekih bezbednosnih provera.
to, trebate znati šta ćete reći, učiniti da biste došli do toga. Znači, vi prolazite kroz razne procedure i jedino ako imate tu vrstu odluke, hladne i savršene u tom smislu, jer znate, kada odluka nema pravi razlog, onda ne može ni da se dovede u pitanje. Prosto ona se samo izvršava. Tako da je naš ubica bio s jedne strane jadna čovekolika spužva, sunđer, koji je progutao bezbroj filmova, serija, emisija, komentara, video, izazova. On je nastao, to je okvir koji mu je olakšao, iako to nije možda uslov obavezni, iz darvinističke porodice, lekar i profesorka biologije. I naravno ona užasna naša osobina da pričamo o nasilju umjesto o zlu. Nije isto nasilje i zlo. Nasilje može bude i u borbi protiv zla. Pištolj može služi i da pobedite nekog ko hoće da vas ubije. Odbrambeni rat služi da bi se sprečili osvajača da uništi i vas i vašu zemlju i sve civile nebranjene. Znači, priča o zlu je tu važna, da. On je učen kako da puca iz pištolja, ali nije očigledno naučen zašto se puca iz pištolja. Znamo da dečja radoznalost lako prelazi u demonsku radoznalost. Postoji nihilizam koji definiše moderno društvo i priča o velikom resetu i prevelikom broju stanovnika na zemlji i o nepotrebnim ljudima i o ratovima, humanitarnim ratovima gde se žrtve skrivaju. To je sve civilizacija nihilizma u kome je ideja da vi postanete serijski broj lutka koja radi to što treba da uradi. I zato treba biti uvek protiv zla, a ne protiv nasilja. Mislim, protiv nasilja smo zakonima. Zakoni reaguju. Ne moramo i mi da vičemo da smo protiv nasilja kada će svako normalan da reaguje protiv nasilja. Od pojedinca pa do društva i zakona. Ali zlo je nešto što je pravi, nepobedivi neprijatelj, ali se morate boriti protiv njega iako znate da ga ne možete do kraja pobediti. On je postojao u vreme Hristova i u vreme pre Erostrata, posle Erostrata i u naše doba. Zlo je to što čini da kada se odvojimo od realnosti, onda je tek lako sve napraviti. Znate, kada razlika među video igrice i pravog života, samo u tome ako vi znate razliku između virtualnog života, takozvanog, znači video igrice, i realnog života. Znači Airsoft ili neka video igrica, one nemaju posledice, nema krvi, nema stradalih, nema plača roditelja onih koje ste ubili. A na ovoj drugoj strani je realni život. Znači, ta razlika između realnog života i virtualnog, to je ona suština koje smo dužni svi kod svoje dece i kod onih ljudi koje znamo da probudimo, da umeju da osete mirise, da razumeju. U Albaniji je Fadil Hodža se borio i uspeo da pobedi, između ostalog, danak u krvi i tu krvnu osvetu, tako što je, postoji legenda, ali zvuči izvanredno, našto za ovu priliku, dao da se ubica vezuje uz ubijenog. I 5 dana da bude vezan uz njega. Da kada zaspi i probudi se, da ugleda te staklaste oči ono koga je ubio. Da počne proces raspadanja. Da počne da mirisom oseti tu nepodnošljivost truljenja za koji je vezan. Jer je on vezan za to. Samo nevidljivim vezama toga što je učinio, a ovde je to i fizički vidljivo pretvoreno u pokaznu vežbu u kojoj se stvara, ako ne saosećanje za žrtve, čega je sve manje, onda makar osjećanje nepodnošljivosti boravka uz leš. Postojanje kroz poznate ličnosti i osobina te Z generacije, koje danas neki zovu, recimo u Americi zovu Homeland Generation, znači generacija koja se ne mrda od kuće, tamo je stalno u tim video igricama, u gledanju televizijskih dokumentaraca,
van prirode, sporta i života. Neki zovu kao E-generation, kao od onog E-generacije. Onda post-millennials, plurals, razna su imena. Ali Z generacija je ime koje je najduže ostalo. To je prva digitalna generacija, kao što sam rekao. To postojanje kroz poznate ličnosti, zavisnost od odobravanja drugih. Znate, kad kažu lajkovi, zavisnost od lajkova, ajmo da prevedemo šta je to. To je zavisnost od odobravanja drugih koji trebaju svojom rukom, bez obzira što ih ne znate, bez obzira što ne znate ni ko su, ni koji su razlozi. Ali eto, subscribe, budite se obavezno, lajkujte obavezno. To je taj obsesivni kult sopstvenog bića u praznini. Tu prazninu ispunjavaju oni koji vas lajkuju, odsustvo osjećanja za druge, sem kroz funkcionalno za one koji treba da vam daju smisao koji vi nemate, teže da budu obožavani ljudi iz te generacije i masovne ubice iz te generacije isto. A kada su odbojni drugima zbog takvog ponašanja, jer vi kad se odvojite od realnosti i nemate saosećanje prema drugim ljudima, normalno da postajete odbojni drugima i onda u tom zatvorenom krugu koji se vrti, to ih onda učvršćuje u osjećanju da nisu prihvaćeni, jer su navodno posebni, iako su toliko slični međusobno. Sve da bi im se divilo, da bi im se divili. I sad, svačega tu ima. Pogledajte, ako vas interesuje ova tema, knjigu Johna Douglasa, najznačajnijeg FBI profilera, koji je 1995. godine otišao u penziju i napisao tada knjigu Mindhunter. On je razgovarao sa svim najznačajnijim ubicama masovnim tog vremena, znači i serijskim ubicama. Ted Bundy, David Berkowitz, John Wayne Gacy, Charles Manson, Sirhan. I on je u toj svojoj knjizi opisao kako se suočiti sa tim modernim pakovanjem zla. Modernim pakovanjem zla. Nešto što ranije nije postojalo. I sad dođu smo do kraja. Do kraja ove emisije i ovog razgovora, nažalost ne i do kraja priča o zlu. Ovde ću vam sad izgovoriti imena onih koje trebamo da zapamtimo, umjesto imena ubice. Ema, koja je stradala ne samo kao mučenica, već i kao junak, i za koju mnogi ljudi, pa i ja među njima, govore da treba da njeno ime ponese škola koja se više ne može zvati, naravno, na način koji stalno podsjeća na najgore strane tog masakra, nego da ta škola treba da ponese ime Ema Kobilski po ovoj devojčici junaku. Tu je Ana, Bojana, Katarina, Mara, Adriana, Sofija, Andrija, Čika Dragan. Rajsko naselje stradalima i u ovom i u svim drugim ovakvim bezrazložnim, satanskim, demonskim, masovnim ubistvima. Svake nedelje na liturgiji se pomenju ova imena koje sam vam pročitao u svim našim crkvama. Pa možda nije loše da odete do crkve i da kad zapalite sveće za njih i za pokoj njihovih duša, da se setite i svojih milih i najmilijih i da za njih upalite sveću. A na samom kraju, ako vam ostane snage i vremena i suza, palite sveću za te anđele u paklu, našu dečicu, koje su na najbestijalnije načine ubijani od čistog zla u takozvanoj nezavisnoj državi Hrvatskoj od 1941. do 1945. godine. Pomolite se za njih i izmolite njihove molitve za nas.
Braćo i sestre, poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, za trenutak izlazimo iz srpskog sveta Dragoslava Bokana sa željom da se u njega što pre vratimo. Teče voda živa naše ljubavi prema Bogu i otadžbini, a to koliko će teći zavisi i od vas, od svih nas. Zato pomozite da se ne prekine naše putovanje, postanite saputnik ovog romantičnog i lepog srpskog sveta. Budite zadužbinar Dragoslavljevog podcasta svojim dobrovoljnim prilogom datim od srca.